लक्ष्मी तेसरी हो जावे दिए। अरे गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाम, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। अरे गुरु और गोविंद दुई जन दाঁড়ায় আছে, তো গুরু তো বলে গোবিন্দের पैर ধরো, এখানে গুরু কি করতেছে? গোবিন্দ से दूर করতেছে। गुरु मतलब की? बोलो आधे आधे प्रेम से बोलो। गुरु मतलब बोलो ट्रेन, भगवान की स्टेशन। जे ट्रेन में बसবে স্টেশনে তো যাবে না, बोला आधे आधे। गुरु अर्थात भगवान কাছে নিয়ে যায়, भगवान से दूर করে না। এই জন্য গুরুদেবের কথা শুনে নাই, সংকল্প করতে যায় তো বিষ্ণু পুরাণ में লেখা আছে জল বের হয় না। কেন বের হয় না? দেব গুরু শুক্রাচার্য বসে গেল ওখানে, তাই ভগবান বসে তন্ত্র বের করে আর কি করছে? চোখে লাগে গেল, আ করতে বের হয়ে গেল, জল বের হইতে সংকল্প হইল, রাজা বলি প্রণাম করলো, মাথা উঠাই দিয়ে তো ভগবানের মাথা আকাশে লাগা আছে। যখন আসলো ভগবান তো রাজা বলি এরকম দেখছে, এখন संकल्प হইল তো এরকম দেখতে যে মাথা আকাশ। भगवान छोटा से छोटा रूप धारण करते मारे बड़ा से बड़ा। भगवान अपना घर के भीतर, घर के बाहर, खम के भीतर, हृदय के भीतर सब जगह आते। कहाँ है? कहाँ है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।